Oke guys, kita akan ngeprank. Jadi potong guys. Tadi itu kayak gini. Di sini teman. Kena prank cok ya. Adis ngeprank dis, ngeprank potong dis berhasil. Korbane ora ketok korbane rasane piye keprank. Saya mau dilak mau ngapain? Potong deh. Potong potong. Dia kan guys. Potong ke sini katanya ini pocong. Hah?